বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম ভারত মাতা কি জয় ভারত মাতা কি জয় বিজেপি জিন্দাবাদ বিজেপি জিন্দাবাদ নরেন্দ্র মোদি জিন্দাবাদ বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম ভারত মাতা কি জয় ভারত মাতা কি জয় ভারত মাতা কি জয় মনীষা তিনিরাম ভগবান স্বপ্ন দর্শনাম ভগবান স্বপ্ন দর্শনাম ভগবান স্বপ্ন দর্শনাম ভগবান সরে মনোরাম ভগবান সরে মনোরাম ভগবান সরে মনোরাম ভগবান বিজেপি জিন্দাবাদ বিজেপি জিন্দাবাদ বিজেপি भारत माता की चीनी देश चीनी राज्य नानाय होकर बीजेपी फाइबर जय এবং র্যালিটা আজকে কোন জায়গা থেকে শুরু হয়েছে এবং কোথায় কোথায় যাবে? আজকে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টি যে উপনির্বাচনকে কেন্দ্র করে গতকাল ফলাফল ঘোষিত হয়েছে, তদ্রূপ আমাদের বিজেপি সরকারের 3 জন উপনির্বাচনে জয়ী হয়েছেন। সেটা নিয়ে আমরা আজকে জনজাতি মোর্চার, তেলেমরা জনজাতি মোর্চার, মহিলা মোর্চা এবং আমাদের কার্যকর্তা এরিয়া সবাই মিলে একত্রিত হয়ে আজকে এই মিছিলটা করুম। আজকে হদ্রাই বাজার থেকে আমরা মিলেংবালাং বাজার হয়ে তারাচান এতটুকু গিয়েছে এরা, আমরা সব কিছু আবার এখানে জমায়েত হবে। তিনি বেলাইকে খাকসাংখা তিনি তেলেমরা
sini जनजाति मोर्चानि ओंगै जों दिनै थांनाय 23 तारिख रि इलेक्शन sini काइब्रि जागाओ कायसा हांखे टाउन बर्दवाली कायसा हांखे सुरमा ते कायसा हांखे जुब्राजनगर ते कायसा हांखे आगरतला मेन सारनिगो ओ काइब्रि न ते बाय इलेक्शन माने आरो sini बीजेपी नि ओंगै sini एमएलए खथां कप्लाय ओंखा अ कप्लाय ओंनाय रकनि मुं जों बरकनि खाथुं नुनो नाहगै जों बरकनि कप्लाय ओं मुंनाव बीजेपी नि ओंगै बीजेपी जनजाति मोर्चानि ओंगै जों अर तेलेमरा हद्राय अनसलो जों sini डॉक्टर मानिक शाह बबो कप्लाय ओंखा ते खरकसा श्रीमती स्वप्ना दास जी बबो कप्लाय ओंखा ते खरकसा श्रीमती मलिना दास देवनाथ बबो हायनो पास ओंखा हायनो बाङै जों बेलाय खाथुं मानि आबो sini तिनि नि खाथुं मुं सिमिया 2023 को हायनो हाय विधानसभा इलेक्शन बीजेपी गाहाम केनो लाइनानि आबो sini अमं कायसा फुनुक सकमं बसकांनि कायसा फुनुक सकमंनो जों बेलायखे खाथुङैनो दिनै sini कप्लायनि मारिनो जों जतनो sini जनजाति अर हद्राय अनचल बा yang तेलेमरा अनचलनि जत मिलिगैनो जों आबनो लामसखा जों 2023 बहायनो तै जुदा संगठन जुदा पार्टीनि जे तंनाय रक आबरक बेबागनो ओ 2023 मियानि जे रिजाल्टनि मतेनो जों वानसगै नामाखा जों बिसास खालायखा जे बरक केसेन ओंखा बीजेपी कप्लाय ओंसिनाय हायख्लाय त्रिपुरा हावो रायजोआव एडिसिओ जत जागानो बीजेपी सरकार तै केन्द्रआवबो बीजेपी सरकार ओंगै sini डेभलपमेन्ट सामों जे मोदीनि मिशन विजन आबनो फुलफिल खालायानि आबो दिनैनो सेंखा 2023 बहायनो हायनो हाय जों आबनो जों sini पइन्ट बाय काहा खालाय जों बुसिगै नामाखा